ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر حاضہ قرآن و حدیث کا درس ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو روحانی طور پر سنوارنے کی کوشش کریں گے. آج کا ہمارا اجتماع کچھ اہم موضوع پر مبنی ہوگا، جس میں سب سے پہلا حصہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور دوسرا حصہ جس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوگا اور اس پہ کچھ گفتگو ہوگی، اور آخر میں سوال جواب کا سلسلہ ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اپنی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ان اہم نکات کے ذریعے آج ہم علم کا فرض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے کسی بھی پروگرام کی جب شروعات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے. تو میں درس قرآن کے لیے جناب ظفر احمد صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے. آپ اپنی بات کو 15 منٹ کے وقت میں مکمل کریں، آپ سے گزارش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مجھے آج درس قرآن کی ذمہ داری ملی ہے اور پچھلے ہفتے جو میں نے درس دیا تھا صحیح سورہ بقرہ کی 134 اور 135 نمبر کی آیت کا آج میں درس دوں گا. پچھلے ہفتے 134 کی کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھی اور دونوں آیتیں جو آپس میں کنیکشن ہے دونوں کا، تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 134 اور 135 کو لے کر اس کی مختصر کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. آج کا جو ٹاپک ہے the importance is not of race but of character. تو اس پہ ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. سب سے پہلے یہ بات دھیان دیجیے گا کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، جو ان کا پچھلے کئی آیتوں سے بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں، تو یہ آیت ان کے طرف بھی اشارہ کر رہی ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہ آیت اتری ہے، نازل ہوئی ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. یعنی ہم لوگوں میں، بہت سارے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، ایسا کہ میں نے پچھلے درس میں یہ باتیں بتا دی تھی کہ ہم لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ اگر اچھے لوگوں سے نسبت رکھتے ہیں، ہمارا خاندان اعلیٰ خاندان ہے، تو ہمارے دل میں، ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ شبہ رہتا ہے، ہمیں ایک بات کے ایک وہم ہے ہمارے دل میں، ہم لوگوں نے پال رکھا ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے، ہم جو نسبت رکھتے ہیں وہ اچھے گھرانے سے رکھتے ہیں، سید گھرانے سے رکھتے ہیں، فلاں گھرانے سے رکھتے ہیں. تو یہ آیت اسی کو بتا رہی ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے. تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ جو کچھ بھی وہ لوگ کر کے گئے وہ ان کے حصہ تھا، ان کے عمل کا، ان کے
कामों का, उनके नेक इरादों का, उन्होंने जो कुछ भी काम किए उसमें से आपको उनके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। आपको अपने अमाल का जवाब देना होगा। सही बुखारी की एक हदीस है कि जब कोई इंसान मरता है तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। एक तो उसका अमाल, एक उसके घर वाले, और एक उसका कुछ सामान। तो 2 चीजें लौट आती हैं, और जो उसका अमाल है, यानी 2 चीजों के मुराद ये है, एक तो उनके घर वाले जाते हैं तो घर वाले उनको कब्र तक डाल करके, तब जो भी उसका कब्र में डाल करके चले आते हैं वापस। दूसरी चीज जो है उसका माल, यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आपने कोई गाड़ी खरीदी है, उनकी कोई गाड़ी होगी या गाड़ी वगैरह जो भी सामान, वो उसी गाड़ी से जाएंगे, रिश्तेदार खानदान वगैरह बैठ के जाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे, और आपके साथ जो कब्र में आप बंद होंगे जो भी इंसान, तो उनका अमाल ही बस उनके साथ रहेगा। बाकी दोनों चीजें इंसान के साथ वापस चली आती हैं, हम लोगों की दुनिया में रह जाती है, मतलब कि। तो हर किसी को अपने अमाल के बनिस्बत उसका जवाब देना है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम अपने अमाल को सुधारें, और तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि वे क्या अमल करते थे। नाउज़ुबिल्लाह, किसी के ऐसे वालिद वालिदैन होंगे, यानी ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके वालिद या वालिदा काफिर क्यों थे, ये नॉन मुस्लिम क्यों थे। उनसे उनका हिसाब नहीं लिया जाएगा, उनसे उनकी पूछ नहीं होने वाली है। तो ध्यान इस बात का रखा जाए, जब इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जिंदगी में नेमत दी है, हमें दीन जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है। अल्लाह ताला अमल पे कितना ये कर रहे हैं कि आपका अमल आपके साथ जाने वाला है। हम लोग दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, कितने पीछे लगे हुए, दुनिया के हर काम में मुब्तला रहते हैं। जो मेन आयत ये उतरी कि एक उम्मत थी जो गुजर गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वह उनका है। यानी आपको जब अपने कामों का ये देना है। बाज़ औक़ात जो लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे वो लोग गुजर गए, कुछ लोग गुजर जाते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। ये सही बात है कि वो दुआ कर सकते हैं, लेकिन दुआ कब करेंगे? जब आपने अपने बच्चों को अच्छे अमाल दिए, सही तरीका सिखाया, दीन के बारे में अच्छी अच्छी बातें सिखाई, तब वो, क्योंकि इंसान को कुछ भी मिलता है वो कोशिश करने से मिलता है। हर किसी को जो जितना इंसान जो कोशिश करता है, उसको उसी के बुनियाद पर उसको वो सामान मिलता है। आप सोचेंगे कि अगर आपने अपने औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दी, दीन के बारे में नहीं बताया, और खुद वो कहीं और से मतलब उन्होंने सीख लिया, आपके लिए वो दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन आपने उस पर कोशिश नहीं की थी, तो आपको उतना सवाब उसका नहीं मिल सकता। कल एक रील्स में स्क्रॉल कर रहा था, एक रील मेरे सामने आया कि एक नॉन मुस्लिम था जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। वो रो करके उनके रील्स देख करके मुझे मतलब आंख से आंसू आ गए थे। तो वो बोल रहे थे कि आप लोग खुशकिस्मत है कि आप लोग अपने वालिदैन के लिए कम से कम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम थे। लेकिन मेरे बारे में सोचे, मुझे कैसा लगता होगा कि मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब उनकी मौत हुई तो वो नॉन बिलीवर थे, वो काफिर थे, वो मुसलमान नहीं थे। और तो ये बात आपने दिमाग में बसा ले कि हमें अमल अच्छे करने हैं, क्योंकि हमको हमारे अमल का हिसाब देना है। ये नहीं कि हमारे खानदान में बहुत बड़े पीर बुजुर्ग गुजरे हैं तो उनके वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। हम लोगों को फायदा कब होगा? उनकी वजह से फायदा हो सकता है कब? जब हमारा अमाल कुछ बेहतर होगा, हम लोग अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तब अल्लाह ताला फिर हमारे ऊपर कुछ रियायत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेफिक्र हो जाए कि हमारे खानदान में वलीउल्लाह गुजरे हैं, बहुत ही बड़े पीर थे हमारे दादा जान, हमको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है,
उन्होंने सारा काम कर रखा है। तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। ये आयत बस इसीलिए, इस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछले हफ्ते भी बात हो चुकी है। एक बार इसकी मीनिंग बस सुन लीजिए। वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वह उनका है, और जो कुछ तुमने कमाया वह तुम्हारा है, और तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि वे क्या अमल करते थे। उनके अमल की कोई भी पूछ आपसे नहीं होगी कि आपके वालिद मोहतरम, आपकी वालिदा ने दीन क्यों नहीं कबूल किया है और नेक रास्ते पर क्यों नहीं थे। अगली आयत जो है 135 नंबर की आयत, वक़ालू कूनू हूदन व नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। और ये यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, सही राह पर आ जाओगे। कह दो कि नहीं, बल्कि हम तो इब्राहिम के दीन की पैरवी करेंगे जो ठीक ठीक सीधी राह पर थे, और वह उन लोगों में से ना थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा देते। तो यहां पर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे थे, उसी जमाने में उसी वक्त ये आयत नाजिल हुई, वो उनके लिए है कि जब यहूदियों को कहा जाता था कि आप इस्लाम कबूल कीजिए, आप दीन में आइए, तो वो बोलते थे कि हमारे ऊपर तौरात उतरी है और हमारे लिए सबसे अव्वल, उसके बाद कोई दिन नहीं है, सबसे बेस्ट अल्लाह ताला जो है, जो गॉड दिन को मानते थे, वो बोलते थे कि मरने के बाद हमसे इन्हीं का सबसे अफजल जो है ये यहूदियत है। वो यहूदियत पे काफी मतलब अपनी तकरीरें डालते थे और बोलते थे कि ऐसा कोई दिन नहीं है, जबकि सूरह बकरा में कई बार आ चुका है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई थी तौरात, उसमें आखिरी नबी का जिक्र था, उसमें कुरान के बारे में सारी मालूमात दी गई थी। तो खैर वो लोग तो दीन को झुटलाते हैं, उनकी बात छोड़िए। तो ये आयत उसी पर है जब यहूदी बोलते थे, यहूदी कहते थे कि हमारे दिन की तरफ आ जाओ, हमारा दिन सबसे बेहतर है। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम को मानो, सिर्फ ईसा ही अलैहिस्सलाम को मानो। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से उनकी मुराद ये नहीं थी कि वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को ही पूरी तरह मानते थे, क्योंकि याद रखिए इंजील में बहुत सारी बातें हैं जो उसमें कही गई हैं, क्योंकि वो भी आसमानी किताब, आपको पता होगा। लेकिन वो लोग पूरी तरह से इंजील को भी नहीं मानते थे और उनको ये लगता था कि सिर्फ इंजील ही में जो बातें हैं उनको ही बस मानना है और इंजील को ही हम लेकर आगे चलेंगे, यानी ईसाई धर्म को। उन्होंने एक मजहब बना रखा था अपना, ईसाई मजहब। तो उनसे कह दो कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, हनीफा का लफ्ज यहां पर आया यानी यकसू हो जाना, हनीफा। बल्कि हम तो इब्राहिम के दीन की पैरवी करेंगे। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहां पर उनसे आप साफ साफ कह दीजिए कि हम किसकी पैरवी करेंगे, हम इब्राहिम की पैरवी करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमाम बनाकर भेजा, इमाम बनाकर भेजा। तो जैसे हम लोग यकसू होने का यहां पर एक मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हम लोग जो खाने काबा यानी पश्चिम की तरफ मुकर के जो नमाज पढ़ते हैं आप लोग, वो एक यकसू होने की निशानी है। सारे लोग एक जमात में एक तरफ अल्लाह के कहने पर एक तरफ मुकर के नमाज पढ़ते, एक यकसू में। हर जगह दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जहां भी नमाज हो रही होंगी, तो सारे लोग एक जमात के साथ यकसू होकर एक खाना काबा की तरफ यानी पश्चिम की तरफ मुकर के नमाज पढ़ते हैं। तो यही बात आप ध्यान में रखिए कि अगर ये ये हम लोग जो हनीफा का जो लफ्ज आया है, अगर इसको हम लोग अपने दीन में भी उतार लें, जो हम लोग दुनिया का काम कर रहे हैं, अगर उसमें यकसूयत ले आए, अगर एक होकर अल्लाह के तौहीद को मान लें, तो हमारे जिंदगी में कितना फायदा होगा। हमें अगर अपना कोई भी काम, जिंदगी का कोई काम, दीन के अलावा दुनिया का कोई भी काम, अगर हम कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, ऐसी रोशनी में आकर करें तो कितना बेहतर होगा वो हमारे लिए। आप देखिए
जब भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया गया है कि और वह उन लोगों में से न थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते थे। दो बात आई यहाँ पर, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में समझाया गया और एक निगेटिव एस्पेक्ट में समझाया गया। जैसे हम लोग किसी को समझाते हैं ये मत करो और यह करो, दोनों बात बताते हैं ना, कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरह से इस आयत में बात आई है। पहले तो बताया गया कि कह दो कि नहीं, बल्कि हम तो इब्राहिम के दीन की पैरवी करेंगे, इब्राहिम के दीन की पैरवी करेंगे। क्यों 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 करेंगे पैरवी उनके दीन की? क्योंकि उनके बारे में आया कि वो मुशरिक ना थे। मुशरिक मतलब शरीक करना अल्लाह के इसमें। आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब गुरु भाई तफसीर बयान कर रहे थे तो उन्होंने बताया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो इतने यकसू थे, इतने वो हनीफ थे कि उन्होंने अल्लाह की राह में अल्लाह की एक आवाज पर उनको तो कलीमुल्लाह का ये दिया गया था, खलीलुल्लाह, तो वो खलीलुल्लाह का थे, अल्लाह का दोस्त। उनको जो लक़ब मिला खलीलुल्लाह का, अल्लाह ने उनको औलाद दी थी 87 बरस की उम्र में। और फिर अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब दिखाया कि इसको ज़बह कर दो। तो वो अल्लाह के इतनी अपनी प्यारी चीज को अल्लाह के एक बार कहने पर अल्लाह ताला के एक इशारे पे वो मुहैया हो गए थे, तैयार हो गए थे। यानी वो पूरे के पूरे सच्चे दीन पर थे। हम सभी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि सारे हमारे लिए वो अल्लाह ताला ने उनको इमाम के तौर पर भेजा है दुनिया में। न हमको, न हमें मूसा अलैहिस्सलाम, न ईसा अलैहिस्सलाम, सिर्फ उनको लेकर देख के नहीं चलना है। हमें जो है इब्राहिम, इस आयत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या चीजें दी थी। और वह उन लोगों में से न थे जो अल्लाह, यानी वो मुशरिक नहीं थे, वो तौहीद के रास्ते पर थे। बस इन्हीं सब, मेरा वक्त जो है मुकम्मल हो गया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 134 और 135 की तिलावत की गई और उसकी मुख्तसर सी तशरीह पेश की गई। जो इसमें कुछ बातें आई हैं, मैं कुछ कहना चाहूँगा उस पर। पहली बात, जो पहली आयत थी 134 नंबर की, में बात आई कि ये जमात तो गुजर चुकी, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है। उनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो बात आई है, ये उस वक्त में उन यहूदो नसारा के बारे में आई है जो ये कहते थे कि हम अपने बाप दादा के दीन पर चल रहे हैं, जो कहते थे कि हम इब्राहिम, जो हम कहते थे कि जो हम इसराइल अलैहिस्सलाम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले बात आ चुकी है 133 नंबर की आयत में कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त जब उनके सारी औलाद जब एक जगह इकट्ठा थी, तो उन्होंने ये बात पूछी थी कि तुम किसकी इबादत करोगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं भी उन्हीं की इबादत करूँगा जिनकी आप करते आए हैं, यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। ये जो बात आई यहाँ पे वाज़े है। तो और अगली जो आयत पेश की गई उसमें अल्लाह ताला ने हमें ये तरीक़ा बताया, हमें ये समझाने की कोशिश की कि हम जो दीन पर चलें वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलेंगे। तो हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो दरस हदीस का है, जिसकी ज़िम्मेदारी शयान साहब को दी गई थी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना प्रोग्राम पेश करें। आपके पास 10 मिनट का वक्त है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन। फ़इन्ना अज़्ज़क़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व खैरुल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना अला शेख़िल इमामैन हुमामैन हाफ़िज़ुल हुज्जतिल अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस
ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برجس الجوفی الجمانی البخاری رحمہ اللہ۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او امین سامع۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بیس قال حدثنا ابن عون عن مسعود عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابی ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاد علی بعیرہ وامساک انسان بختامہ او بزمامہ قال ای یوم هذا فسکتنا حتى ظننا انه سيسمي سرسمی قال الیس یوم النحر قلنا بلا قال ای شهر هذا فسکتنا حتى ظننا انه سيسمي بغیر اسمی فقال الیس بذی الحجہ قلنا بلا قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يوم بينكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه۔ باب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی تفصیل میں کہ بسا اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ حدیث کو یاد رکھ لیتا ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر نے، ان سے ابن عون نے، ان سے ابن سیرین کے واسطے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے نقل کیا، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھ گئے کہ آج کے دن آپ کا کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھا کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ آپ نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہاری مال اور تمہارے آبرو اور تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے جو شخص یہاں موجود ہو وہ ایسا شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں، صحیح ابن حبان، ترمذی، نسائی اور مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اور یہ حدیث، یہ جو باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، باب رب مبلغ او من سامع، اس کا یہی مراد ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ جو روایت کر رہا ہے، جو حدیث کسی کو پہنچا رہا ہے، تو اس کے کمپیریزن میں، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے جو حدیث کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جا رہے تھے اور جنہوں نے یہ ان کا اونٹ کا مہار پکڑا ہوا تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہما تھے۔ اور جس دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ ذی الحجہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی، یوم النحر، اور یہ مکہ یا مینا کے آس پاس کی بات ہے جو حدود حرم میں داخل ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان کا جان، مال، آبرو یہ سب جو ہے حرام ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ذی الحجہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں چاہے مسلمان کا جان، مال سب جو ہے حرام ہے۔ اور اس دن مسلمان کو جان لینے والا یا اس کا مال ہڑپ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس دن کا حرمت کو پامال کرنے والا ہو۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو اور دوسری حدیث کو اگر دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ پر بیٹھ کے بات نہیں کرنے یا خطبہ نہیں دینا۔ تو آپ بسا اوقات اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ دونوں حدیث میں تو تعارض آ گیا، مخالفت آ گیا، تو اب پھر کیا ہو؟ تو جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کے خطبہ، کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دینا ہے، بیٹھ کے، تو اس حدیث میں
پہلی تو وہ دو سند سے آئی ہے، پہلی سند تو اس کی ضعیف ہے، دوسری سند جو حسن ہے۔ تو جس حدیث میں آیا ہے ایسا، تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اس کو نہیں آئے، اس معاملے اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ اور یہ عالم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات واعظ کرے یا تقریر کرے تو وہ اونچی جگہ پر کرے، اور دوسری بات کہ جو چیز جس کو نہیں معلوم ہے وہ اس کو جا کر پہنچا دے۔ اللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔